Hello guys. Ang sabi ni Ma'am guys, yung yung magkaiba-ibang color, ihalo ninyo guys. Oh, tulad ng ganito, yellow. Yellow at saka blue. Yan. Guys, walang matira ha? Walang matira. Pumulin mo. Ganyan. Tapos, pag ganyan, oh, yan. Mabuhay na ulit. Yan palang technique guys. Kaya nasira yung nasa kabila guys, just kasi yung gumagawa ng ano, sira pala. Sira na pala yung utak guys. Ito palang hinahanap yung kurol. Yung kurol yellow. Kuwatig basa po eh. Doon ka na. Ayusin mo pagbasa guys ha, yung kurol, baka masira yung kurol. Ay, tanggalan yun. Pagka mulubad yung kurol. Diretso din eh, kiningay ako yun. Yan. Unsa man away do biglang isa ba ni? Ha? Amin na yung kulor. Yan, yan doon si ma'am.